जी आज दशहरा पर्व श्री संतराम विद्यालय में शू कार्यक्रम योजायो तो रावण दहन रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताय पते नमः। सर्वने जय महाराज। दशहरा पर्वनी उजवणी संतराम खेडूत मंडल द्वारा आयोजित जेनी अंदर दशहरानो दहन थयुं। विविध वेदभूषा द्वारा विद्यार्थीओना वालीओ द्वारा सुंदर गरबानुं आयोजन थयुं અને એ આયોજનની અંદર સંતરામ ખેડૂત મંડળના સ્ટાફ દ્વારા રામ મહારાજ પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી રામ મહારાજ શ્રી રામદાસજી મહારાજના શુભ આશીર્વાદથી નિર્ગુણદાસજી મહારાજના સતત પ્રયત્ન દ્વારા જે આખા સંચાલનના મંત્રી છે એમના દ્વારા વિવિધ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ દ્વારા આયોજન થયું। બહુ સુંદર પ્રશંસનીય કાર્ય છે કે કારણ વિદ્યાર્થીઓની વેશભૂષા તો થાય છે પણ વાલીઓએ વેશભૂષાનો ભાગ ભજવી અને આ સુંદર સંતરામ ખેડૂત મંડળને સુશોભિત કર્યું છે। વિવિધતામાં એકતાની એક અનુભૂતિ કરી જે સનાતનવાદ છે અને એ સનાતનવાદીની અનુભૂતિ આજે સંતરામ ખેડૂત મંડળ દ્વારા આયોજિત થઈ। રાસ ગરબાની અંદર આપ સૌએ પણ આ કાર્યની અંદર સહયોગ દ્વારા જે સુંદર સહકાર આપ્યો છે એ બદલ સર્વને જય મહારાજ, સર્વને જય મહારાજ। जी नयन भाई आज वेशभूषा कार्यक्रम रावण दहन थयुं, असत्य पर सत्यनो विजय थयो, शुं कहेशो? रावण दहन हमणां ज शास्त्रीजीए कह्युं एम के रावण दहन शा माटे? आपणा भीतर रहेलो अहम, अहंकार, द्वेष आ बधानुं दहन एटले रावण दहन। आजे शाळाना शिक्षक बचुभाई द्वारा अहींया रावणनुं पूतळुं बनाववामां आव्युं अने एनुं दहन करवामां आव्युं। मने आशा छे के अहींना तमामना हृदयमां जे कई बुराईओ छे एनुं आजे दहन थयुं हशे अने नवेसरथी एक नवी प्रणालीथी सौ दरेक साथे हळीमळीने प्रेमथी रहेशे। आजे वेशभूषानुं आयोजन विद्यार्थीओ माटे तो विद्यालयमां घणीवार वेशभूषा थाय छे, परंतु विद्यार्थीओनी माताओ माटे आजे वेशभूषानुं आयोजन करवामां आव्युं। कारण के दरेकनी अंदर बाळक रमे छे। उमर थई गई, कदाच आपणी हिंदू संस्कृति मुजब बहार आववुं एमने न पण योग्य लागे, परंतु आ एक प्लेटफॉर्म एवं पूरुं पाडवामां आव्युं के एमना भीतर रहेलुं बाळक बहार आवी शके अने खूब ज उत्साहपूर्वक लगभग 300 जेटली माताओए आजे भाग लीधो अने गरबे रम्या। जय महाराज। इनाम वितरण में प्रथम नंबरे आवनार ने 2500 रुपया, पछी 2100, 1751, 1551, 1251, 1051 अने आश्वासन इनाम एटले के विशेष 25 व्यक्तिओने 500 रुपयानुं पुरस्कार अत्यारे आपवामां आव्यो। तदुपरांत पूज्य निर्गुणदासजी महाराज अने रामदासजी महाराजनी एवी प्रेरणा हती के जे कोई अंदर भाग ले ए दरेक माताओने, कारण के लक्ष्मीनुं स्वरूप छे, ए दरेक माताओने फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी 300 रुपयानो पुरस्कार रोकड़ आपवानो छे एवुं हमणां जाहेर करवामां आव्युं। जय महाराज।